नमस्कार बंधुरा पोस्त टू पास्तार आरो एक रेसिपिते आपनादेर सबाइके स्वागत। कि हयेछे कदिन आगे आमी गियेछिलाम आमार बाड़ी आर सेखाने आमार बोनेर आबदार हलो दिदी आमाके एकटु क्यारामेल पुडिंग करे खाওয়াবি। बोनेर आबदार कि फेला जाय, ताई आमी बानिये निलाम क्यारामेल पुडिंग। आजके शेयर करे निচ্ছি किभाবে बानाते हबे क्यारामेल पुडिंग। प्रथमे एकटा पात्रे चिनी आर जल एक परिमाण निये सेटाके बेश खानिकक्षण धरे नाड़िये जेते हबे। तारपर क्यारामेलटा जखन तैरी हये आसबे, चिनिर रंगटा जखन एरकम चेंज हये आसबे, तखन ग्यासेर फ्लेमटा कमिये दिये खूब भालो करे कन्टिन्यूयासलि नाड़ाते हबे। एरकम जखन फेना फेना उठबे तखन एकटा काचेर बाटीते एई क्यारामेलटा ढेले निये भालो करे स्प्रेड करे निते हबे। नीचेर पोर्शनटा पुरोपुरि एइभाবে क्यारामेल स्प्रेड करे नेब। और एरपर पुडिंगटा बानानोर जोन्नो आमाके बसाते हबे खानिकटा बेश खानिकटा दूध। आमी एखाने 150 ml मतो दूध नियेछि, फुल फैट मिल्क नियेछि। फुल फैट मिल्के पुडिंगटा बेशी भालो हय। एरपर स्वाद अनुसारे चिनी निये दूधटाके भालो करे फुटिये निते हबे। और खानिकटा दूध आलादा करे तुले निये ओई दूधेर मধ্যে 1 चामच परिमाण कास्टार्ड पाउडार मिशिये खूब भालो करे एटाके मिशिये निते हबे। खूब भालो करे दूधेर साथे गुले निते हबे। कोनो लाम्प थाकले किन्तु सेटा जखन दूधेर मধ্যে दिए फोटाबो ओटा बड़ो बड़ो लाम्प हये जाबे और खेतेও भालो हबे ना। तो एकदम खूब भालो करे लाम्प फ्री करे तारपरे एटा गरम दूधेर साथे मेलाते हबे। एरपर खूब भालो करे आबार नाड़िये निते हबे যতক্ষণ ना এই কনসিস্টেন্সি थिकनेसटा चले आसे। एरपर एटाके কিছুক্ষণ ঠান্ডা করে নেব। আর তারপর এই যে ক্যারামেলটা কাচের বাটির মধ্যে আমি স্প্রেড করে রেখেছিলাম ওই ক্যারামেলটার উপরে অল্প অল্প করে দিতে থাকবো যতক্ষণ না বাটিটা 75% মতো ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এরপর এই পুরো বাটিটাকে আরও কিছুক্ষণ ঠান্ডা করতে দিতে হবে বাইরে। এটা জলে বসিয়ে ঠান্ডা করতেও দেওয়া যেতে পারে বা এমনি নর্মাল রুম টেম্পারেচারে রাখলেই আধ ঘন্টা পর এটাকে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিতে হবে। আর ফ্রিজে এটাকে একটা চাপা দিয়ে মোটামুটি 4 থেকে 5 ঘন্টা রেখে দিতে হবে। আর তারপর 4-5 ঘন্টা পর এটাকে বার করে ঠিক এইভাবে ডিমোল্ড করতে হবে, খুব সাবধানে যাতে ভেঙে না যায়। আর তারপরেই দেখা যাবে আমাদের ক্যারামেল পুডিং একদম রেডি হয়ে গেছে। এটা বাড়িতে বানাতে পারেন। দেখছেন তো বেশি উপকরণ একদমই লাগে না আর খেতে এটা অসাধারণ হয়। আজকের মতো আমার রান্না শেষ, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওয়ে। আজকের মতো ওকে বাই।